बीजेडी केबे एमिति शोचनीय परास्त केबे आशा करि नथिला कि केबे होई नथांता माने जाइकि हमर जदि गृहमंत्री अमित शाह को सहित जदि डील करिवे कथाबार्ता जदि सेठी हेबे आउ केमिति आमे बीजेडी को परास्त करिवु भल भाव में बीजेपी वाला को जना अछि कि जदि आमे पांडियान सार को न धरिबु आमे केबे ओडिसा रे शासन करि पारिबु नाही एवं पांडियान सार को बिना आमर ए सबु स्वप्न धूलिसात हो जिवो सेति से पांडियान सार को बाछिले पांडियान सार को धरिकी सबू कार्यक्रम कले एवं सेति लोकंक आशा जाउतला सेटा भी आशा संभावना सब मौली गला एवं लोक भाविले कि सबुथिरे आग भर जिते पांडियान सार हेले ओडिशा लोक भाविले कि एथर नवीन पट्टनायक तो आउ सेमती सक्षम नहांती आ पारु नहांती आउ एबे आमे जो भोटटा देबा एटा आमे डायरेक्ट पांडियान सार को देबा लोक भाविले तो आमे पांडियान को कहीं देबा तमिलनाडु शासन कहीं रहिबा तो आमे डायरेक्ट बीजेपी को देबा कहि समस्त बीजेपी को दे देले नवीन बाबू फैन आमे आउ सुर आज्ञा तो आमर नवीन सार को लोक नवीन सार को एमपी कैंडिडेट रो बापा एवं से तो बीजेडी आउ से कौन अच्छा कि हाथ रे कांग्रेस से वर्तमान से बीजेडी सुराबू बीजेडी केमती बीजेडी कले से तो कहउछन मु कांग्रेस रे बंचिछि कांग्रेस रे बंचिछि कांग्रेस रे मरिछि सेटा खाली कहि देले कोन हबो कहि देले हबो जदि तुमे जदि टिकट टा नेबा हम बीजेडी रु आउ जदि हम बीजेडी कैंडिडेट मनमोहन राउत जदि सबू एरिया बुली बुली जदि सारा कन्स्टिट्यूएंसी आमर 7टा कन्स्टिट्यूएंसी बुलिबो तो तुमे कांग्रेस कोठी रहिलो तुमे तो आमर बीजेडी गलो ना नवीन परिवार रो तुमे नवीन रो भाई नवीन रो बंधु आ नवीन को सब आपण रिलेशन तो आपण आमर बीजेडी रो लोक तो आम पाखे रही किसी नो प्रोब्लेम एबे कौन कहबो बीजेडी दल तो शासन रे नहीं तुम केमी चलुछ कौन तुम रही शासन नथिले कौन है आज्ञा नवीन बाबूंकर आमे जिते बेले फैन आउ साईनाथ जगन्नाथंकर जिते आशीर्वाद अच्छे आम सांगरे सारा ओडिशावासी जिते जानी सारी कि माने नवीन सार को फैन बोली किसी असुविधा नहीं नवीन सर गृह विभाग रे थिले तमे गृह विभाग आईन ट्रैफिक नियम के मानु नथलो बिना हेलमेट रे बुलुथलो एबे कौन हम परिस्थिति एबे तो पुलिस छाड़ीबनी पुलिस भाई मैंने सब तो मोर भाई आ भाई को जदि खाइबा पीवा को देबे भाई रहिले भी चलिबो जोटी रखिबे सेठी आमे रोइबा पे तमने को हेलमेट पिंदिबोनी आईन मानिबोनी आईन को मान के चलिबा जेतले लॉन्ग टूर जिबा हेलमेट ता तो निजर सुरक्षा पई तमे बिजु जनता दल थिला बेले हेलमेट काहे पिंदु नथलो सेटा आमे भगवान भरोसा रे हम छाड़ी देजु कि जदि हमर मने पड़ रक्षा करता जदि भगवान बंचेबा दायित्व तांकर अछि आमे जेतले मानुजु सकालु संज 24 घंटा तांको ऊपर आमे भरोसा करिकि जाउजु मुख्यमंत्री जने भलो लोक थिले बिजु जनता दल एमती बुडी होला काहे बिजु जनता दल बुड़ीबार अछंती केते जण सेही सार बंधु मानक पई बिजु जनता दल आज कहा पई बिजु जनता दल बुड़ची बोली भाबुछ तुम तो सब एमएलए नेता घर बुलुथुलो किए षड्यंत्र मुख्य आसामी षड्यंत्र मुख्य आसामी होउचंती आसामी कहले कोन भूल हेबो जेते बेले पद आमर मुख्यमंत्री को गादी रू हटई दी जंती आ सेथिरे खलनायक साजी जंती पांडियान सार एवं आउ शंख भमरे दुई जन अछंती जने होचंती मानस मंगराज आ जने होचंती सस्मित पात्र कौन से कौन खलनायक पांडियान कौन पई खलनायक बोली भाबुछ कौन कल्ले पांडियान एमती जो पई खलनायक बीजेडी केबे एमिति शोचनीय परास्त केबे आशा करि नथिला कि केबे होई नथांता माने जाइकि हमर जदि गृहमंत्री अमित शाह को सहित जदि डील करिवे कथाबार्ता जदि सेठी हेबे आउ केमिति आमे बीजेडी को परास्त करिवु भल भाव में बीजेपी वाला को जना अछि कि जदि आमे पांडियान सार को न धरिबु आमे केबे ओडिसा रे शासन करि पारिबु नाही एवं पांडियान सार को बिना आमर ए सबु स्वप्न धूलिसात हो जिवो सेति से पांडियान सार को बाछिले पांडियान सार को धरिकी सबू कार्यक्रम कले एवं सेति लोकंक आशा जाउतला सेटा भी आशा संभावना सब मौली गला एवं लोक भाविले कि सबुथिरे आग भर जिते पांडियान सार हेले
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭାବିଲେ କି ଏଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଆଉ ସେମିତି ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟଟା ଦେବା ଏଇଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍କୁ ଦେବା ଲୋକ ଭାବିଲେ ତ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କାହିଁକି ଦେବା ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଶାସନରେ କାହିଁ ରହିବା ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଜେପିକୁ ଦେବା କହିକି ସମସ୍ତେ ବିଜେପିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କ'ଣ କଲେ? ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କାହିଁ ଦୋଷ କରୁଛୁ? ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଲପୋଜ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ଅବଜର୍ଭର ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରୁ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା। ଆମର ଯେଉଁ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ନେତା ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ମେ ଫେୟାରକୁ ଡାକିବାର କି ଦରକାର ଅଛି? ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଡିଲ୍ କରିକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ତୁମେ ଦେଖିବ କି ପରଖିବ କି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି 11-12ଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପୁରା ମୁଲପୋଜ ହେଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ସିଏମ୍ ସାର୍ ଆମର ଜିତିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ରମେଶ ଜେନା ଜିତିଲେ। ବାକି ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ ବି ଭୁସୁଲି ଗଲା। ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ହରେଇବା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବିପ୍ଳବକୁ ହରେଇବା ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଥିଲା କି? ଏସବୁ ଡିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ତଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2 ବାହନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ସବୁବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଛ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣିଛ? ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସବୁରି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆମ ନବୀନ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଲା। ସବୁରି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯାଉଥିଲ ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼। ଏବେ ବି କ'ଣ କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ପରାଜୟ କାହା ପାଇଁ ଆଉ ଏଥିର ନାୟକ କିଏ ଖଳନାୟକ କିଏ? ନାୟକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ଯଦି ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ 6ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ ସବୁ ରିକ୍ସ ବି ସେମାନେ ନେବେ ନା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାଳି ଦାସ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଥିଲା ସେଟା ନେଇପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଟା ମୋତେ ଲାଗୁନି। ସେ ସିଂହମ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ସିଂହର ଛୁଆ ସିଂହମ ଲେଡି ସିଂହମ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପାଲି ଦାସ। আর ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ବିଜେପି ବାଲା କିଣି ନେବ ଏଇଟା